जी अस्सलाम वालेकुम सर। अब आज रिपोर्ट जमा करवाई जानी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की नाअहली भी होने जा रही है, पूरी काबीना भी नाअहल हो सकती है, पार्लियामेंट भी नाअहल हो सकती है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मेरा ख़्याल है कि जिसकी वजह से, जिसकी हठ धर्मी से और जिसकी फ़ाल्स ईगो से, और एक तो फ़ाल्स ईगो है शहबाज शरीफ में, और दूसरा वो ही इज़ राइडिंग हॉर्स ऑफ एरोगेंस, हाई हॉर्स ऑफ एरोगेंस, और समझ रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत छोटा है, बहुत ऊपर से देख रहे हैं। लेकिन जिस वक्त वो ज़मीन के ऊपर पाँव रखेंगे तो पता लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत ताकतवर भी है और बहुत बड़ा भी है। और अब नूज़ उनकी गर्दन के गिर्द जो है ज़्यादा टाइटनिंग होना शुरू हो गया है, ये बच ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट को अगर पाकिस्तान ने कायम रहना है और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी की एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपर होगी, पाकिस्तान का आइन जो है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी की अथॉरिटी है वो सबसे अहम है, पावर ऑफ रिव्यू है उसके पास, वो बैलेंस क्रिएट करता है बाकी पिलर्स के अंदर भी, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के पास भी। इसलिए जो कुछ वो खेल खेल रहे हैं वो पार्लियामेंट के शेल्टर लेके और छुप नहीं सकते हैं। इसलिए ये काम जो है, आज की रिपोर्ट आ जाएगी तो आप देखिएगा अब वो सॉफ्ट ऑर्डर ख़त्म हो जाएंगे, अब बड़े सख्त ऑर्डर पास होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, बतौर सीनियर कानूनदान, बतौर वकील, अभी क्या होने जा रहा है? ज़ाहिर सी बात है आज रिपोर्ट जमा कराई जानी है, और जो रिपोर्ट जमा कराई जानी है वो हम सबको पता है, तो उसके बाद क्या होने जा रहा है? क्या आज ही चीज़ों को पुट अप किया जाएगा या फिर कल चीज़ों को आगे लेकर जाया जाएगा? मेरे ख्याल में आज और कल इम्पॉर्टेंट डे हैं, उसके बाद ईद की छुट्टियाँ हैं, तो ईद की छुट्टियों से पहले ये मैटर जो है डिसाइड हो जाएंगे, और ये छोटी ईद के ऊपर ही बड़ी ईद का काम मुझे होता नज़र आ रहा है। कल बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस साहब के साथ, जी हाँ, इदारों के सरबराहान की सिक्योरिटी ब्रीफिंग भी है, वो भी कोई बीच में आ सकता है कोई मामला? वो यकीनन आएगा, और उसमें मैं आई एम श्योर, और इसके बियॉन्ड इमेजिनेशन जा नहीं सकती कि उन्होंने जहाँ पे इस मैटर को के मुतालिक बातचीत की होगी, वहाँ उन्होंने अपनी जो है ना एलिजेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन का भी जिक्र किया होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को हम वॉयलेट नहीं करेंगे। आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुल्क भर में यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है और 8 जजेस के खिलाफ वो एहतजाज भी कर रहे हैं, तो आप लोग इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब साइड ट्रैक कर रहे हैं ना। देखिए, मेन कोर इशू क्या है? कोर इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो क्या ये पाकिस्तान बार काउंसिल जो है ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की वायलेशन करते हुए, ये जो एग्जीक्यूटिव है इनकी हुकूमत शहबाज शरीफ की, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट ना करें, और वो ठीक कर रहे हैं। वो क्या लॉलेसनेस यहाँ पैदा करना चाहते हैं? कि सुप्रीम कोर्ट की करेंसी को ख़त्म करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि यहाँ पर सोसाइटी शुड बिकम फ्री फॉर ऑल? ऐसा नहीं होगा। ये मुल्क जो है कायम रहने के लिए बना है, और ये तमाम ऐसे लोग जो हैं जिनकी बैकग्राउंड अपनी जो है कोई इतनी साफ़ सुथरी नहीं है, वो इनका वक्त आ गया है कि ये यहाँ पे ही कानून की गिरफ्त के अंदर आएंगे, और कानून जो है वो प्रिवेल भी करेगा और एनफोर्स भी होगा। जो जजमेंट पास हुई है वो जजमेंट है। अच्छा सर, वज़ीर कानून के बारे में ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो वकला को तकसीम कर रहे हैं, और वज़ीर कानून ने ये एतराफ़ भी किया है कि मैंने जूनियर जजेस के जो तैनाती की है वो जनरल बाजवा के कहने पे की है। इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ से ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो अपनी सोच नहीं रखते, और जो ऐसे मनसिब के ऊपर हो, फाइज हो और अपनी सोच ना रखता हो, और वो दूसरों की सोच के आगे सबमिट कर दे या बोरोड आइडियाज़ के ऊपर चले, तो फिर वो कभी कामयाब भी नहीं होता, और वो कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर लेता है कि वो अपने अदारे को तबाही के दहाने पे ले जाता है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में उनको बहुत मुहतात रहना चाहिए था, जो वो नहीं रहे, और अब बेहतर है कि अभी भी अपना पल्लू बचा के अगर हुकूमत से अलग ही हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, वरना तो मामलात बहुत ख़राब होने वाले हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आज जब रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, क्या प्रोसीजर होता है नाअहली की जानिब जाने का? क्या तरीक़ाकार होता है? क्या नोटिस जारी होंगे पहले वज़ीर आज़म को या फिर जो भी मुताल्लिक़ा फ़रीक़ हैं? जी, यकीनन प्रोसीजर जो है उसमें शो कॉज नोटिस जो है वो इशू होगा, यकीनन इशू होगा,
اور ان کو ان کی جواب طلبی کی جائے گی کہ اس کا جواب دیں گے وہ، اور اس کے بعد کارروائی ہوگی، اور یہ کارروائی جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیس کے اوپر ہی پھر ہوگی، اس کے اوپر کوئی ڈیٹس نہیں پڑیں گی۔ تو یہ تو اس چیز کو لنگر آن کرنے کا موقع نہیں ملے گا حکومت کو؟ نہیں ملے گا نا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جس وقت وہ شو کاز نوٹس دیں گے تو وہ اس کی میرے خیال میں آپ اگر دیں گے تو وہ عید کے فوراً بعد اس کو یہ فکس ہوگا، اور اس کے بعد اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بیس کے اوپر ہی ہونی چاہیے، جتنا اہم ایشو ہے اور جتنا ٹائم کا کنسٹرینٹ جو ہیں اس میں انوالو ہیں۔ تو اس لیے یہ کام جو ہے سپریم کورٹ نے ایسے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ از کوائٹ مائنڈفل آف دس سچویشن، اور وہ اس بات کو ان کو پورا ادراک ہے کہ یہ ڈیلے جو ہے وہ سچویشن کو پریسیپیٹیٹ کرے گا اور خراب کرے گا۔ دوسری طرف قومی اسمبلی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے 11:30 بجے، پیرالل چیزیں چلیں گی، یہاں سے اگر فیصلہ آتا ہے تو وہاں پر بھی قانون سازی ہو سکتی ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ قانون سازی کر کے یا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو آپ قانون سازی کر کے تو آپ نلیفائی نہیں کر سکتے، یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ، اس میں کوئی یہ طریقہ نہیں، یہ بار بار یہ پارلیمنٹ کو بلا کے وہ ان بیچاروں کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے، ادارہ اپنی جگہ قائم رہے گا، لیکن ادارے میں جو لوگ اس وقت برسر پیکار ہیں اور جو اس قسم کی حرکات میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی سپریم کورٹ جو حالات ہیں ان کے پیش نظر بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کی اس میں سے بچت مجھے نظر نہیں آتی۔ اچھا سر، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کل سپریم کورٹ کو چیلنج بھی کیا ہے کہ آپ 14 مئی کو الیکشن کروا کے دکھائیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی ان کو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے نا، ان کا اور قانون کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ہر ایٹیچیوڈ، ہر زبان کا لفظ نکلا ہوا جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے، کنفرم کرتا ہے کہ ہی از لائک این آؤٹ لا، اور اس لیے وہ جو بات بھی کر رہے ہیں وہ کسی کی زبان بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جن کی زبان بول رہے ہیں وہ ان کو بڑی سپورٹ دیں گے اور ان کو پروٹیکٹ کریں گے۔ قانون اور آئین کے ساتھ جو مقابلہ کرے گا وہ ٹکر لگے گی اور سر اسی کا پھٹے گا، اور وہ نہ آئین کو کچھ ہوگا اور نہ قانون کی گرفت سے باہر یہ نکل سکیں گے۔ نااہلی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو شہباز شریف صاحب کی؟ سوری؟ نااہلی ان کی ڈسکوالیفیکیشن دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ مجھے تو بالکل راؤنڈ دی کارنر لگ رہی ہے، اور میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پھندا انہی کے گلے کے گرد جو ہے وہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ عید چھوٹی ہے لیکن بڑی عید والے کام ہونے والے ہیں، یہ قربانی کا وقت آ گیا۔ اس کی زد میں اور کون کون آ سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی اپنی جو یہ جو کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی ہے یہ سارے پارٹیز کی، وہ اس کے اندر بھی وہ انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ وہ نون لیگ اور خاص طور پہ شہباز شریف کو فارغ کرنے کا ایک بڑا کمپریہنسو طریقہ بنا لیا ہے اور اسی پہ عمل پیرا ہیں، اور یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تھینک یو۔